Okay. 1, 2, 3. English. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Oo. Almusal. Hindi. Kanin. Hindi. Rice. Hindi. English ba? Tanghalian. Pwede. Adobo. Hindi. May sabaw. Wala. Hindi. Ay, baboy. Pwede. Pwede. Oh. Lumpiang Shanghai. Hindi. May sabaw. Hindi. Prito. Hindi. Start with letter A. Hindi. J. Hindi. Hindi. Pwede ba yan? Hindi. 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 P. Hindi. Hindi. Ah. Hindi. S. Oo. Spaghetti. Tanghalian. Pwede. Hapunan. Pwede. Pwede. Snack. Pwede. Pwede. Sandwich. Hindi. Soft drinks. Hindi. Condiments. Kinakain, di ba? Oo. Pagkain. Oo. Bilis, magtanong ka sa pagkain. Pagkain. Parang, ulam. Pwede. Sinabi na ng baboy eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako yung sisig. Hindi, ano ba? Tapos na eh.